Good morning, good morning. Meron pa akong isa dito. Ayan, si Jonah ang pangalan niya. Hello, Jonah. 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 O dito, kaway-kaway ka. Sabihin mo, shout out, shout out. Shout out, sabihin mo. Shout out. Jonah. 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 Uy. Shout out ka, mag-shout out. Jonah. O, ito. Dito, tingin o. Oh. Uy. Tingnan niya yung kuyang niya. Kuyang niya yun eh. Kuyang niya eh. Ayan o. Kuyang. Yung kuyang niya o. Kuya niya yung kanina, yung puti. Palapas na ako, papasok na ako. Jonah! Oh, yan si Jonah, oh. Bye-bye, Jonah. Bye-bye. Oh, bye-bye na. Aper. Aper nga rod. Oh, give me hand. Oh, yan si Jonah, oh. Nantok pa. Nantok ka pa, Jonah? Ha? Oh, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na, dali na, bye-bye na. Bye-bye na, dali. Shout out na, shout out. Shout out ka. Shout out, Jonah. Jonah, shout out. Shout out sa mga nanonood, mga viewers ko. Oh, yun o, shout out na. Mga viewers ko, shout out. Sabihin mo, Jonah. Shout out. Shout out, Jonah. Bye-bye na, Jonah. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye na nga ron. Bye-bye na nga ron. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye na nga ron. Bye-bye na. Bye-bye na. Sabihin mo. Shout out. Sabihin mo, shout out. Shout out. Oh, shout out daw. Sabi ni Jonah. Nantok pa.